औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मौसम बहुत अच्छा है, तो मेरा दिल भी बहुत अच्छा था। मैंने कहा कि आपके लिए एक वीडियो अपलोड करूं, और इसके साथ मैं बताती चलूं कि हमने एक और प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया हुआ है, जो कि अभी थोड़ा सा सीक्रेट है, और इंशाल्लाह से मैं आपको वेरी सून बताऊंगी। आप लोगों के साथ शेयर करूंगी यहाँ यूट्यूब चैनल पर भी और फेसबुक पर भी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप हमें बहुत सपोर्ट करेंगे, और उस प्रोजेक्ट में मेरी बेटी भी मेरे साथ हैं। तो इंशाल्लाह से मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आप लोगों के साथ वेरी सून शेयर करूँगी। आज का टॉपिक जो है उस पे उसके हवाले से बताती चलूँ कि आज के टॉपिक को हम थोड़ा सा तशद्दुद पे ले जाते हैं, या फिर ट्रांसपेरेंसी, एक रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी किस तरह से होती है, और ससुराल वालों की इन्वॉल्वमेंट एक मियाँ बीवी के दरमियान किस तरह से, मतलब हम इन चीज़ों को देखते हैं, और किस तरह से इन चीज़ों को हमने टैकल करना है। और बहुत सारे, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो कि इन चीज़ों के, यानी कि इन चीज़ों में झगड़े हुए हैं। हमें कुछ कॉल्स भी आती हैं मुझे, उसमें भी पूछा जाता है कि भई इस तरह की मामलात हैं, इस तरह के मसाइल हैं, तो हम उन पे कुछ जो है ना वो वीडियोज़ बनाएँ। और टॉपिक ये बहुत लंबा है, और बहुत सारे इश्यूज़ हैं, और टाइम बहुत कम होता है, क्योंकि जैसे कि अभी कोरोना वायरस की वजह से ज़िंदगी जो है वो बहुत तब्दील हो चुकी है लोगों की। घर में जो मामलात हैं वो भी आपको पता है सँभालने होते हैं, तो उस वजह से जो मुख्तसर सा टाइम है, इंशाल्लाह से मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस तरह के टॉपिक्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करती रहूँ। तो मैं अपना टॉपिक पे जो है वो मैं शुरू करती हूँ इंशाल्लाह से। और जैसा कि कमेंट में आप लोग, जो आपको अच्छा लगे, आप सवाल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। अगर कोई और टॉपिक है जिस पे आप कोई सवालात करना चाहते हैं, तो आप मोस्ट वेलकम है। जैसे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और मुझे खुशी भी है जो लोग मुझे रब्ता करते हैं, मैं उनसे भी बहुत खुश हूँ। और इंशाल्लाह से मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आइंदा भी आप लोगों को इसी तरह से आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करती रहूँ, गाइड करती रहूँ। तो आज का जो टॉपिक है, जैसा कि मैंने बताया कि एक अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी या खुशहाल रिलेशनशिप जो होता है मियाँ बीवी का, उसमें इन लॉस की जो है इन्वॉल्वमेंट, उसका जो अच्छे और बुरे तासुरात हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पे बताती हूँ कि मियाँ बीवी जब वो अकेले में रहते हैं तो वो बहुत अच्छी खुशी की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, उनके अपने रूल्स होते हैं, अपने डिसिप्लिन होते हैं, वो उन पर चलते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपने ससुराल में आते हैं तो उनके साथ एक टोटली उनकी ज़िंदगी जो है ना वो तब्दील हो जाती है, जिसमें बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारी बच्चियाँ जो हैं वो सर्वाइव करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल केसेस हैं बहुत सारे इस तरह के, जो कि पाकिस्तान से बच्चियाँ आती हैं, और उनके साथ यहाँ पे जो बर्ताव होता है, जो उनके इन-लॉज़ का उनके साथ बिहेवियर होता है, और तशद्दुद भी होता है। और इवन तो कि उसके साथ सब काम हो रहे होते हैं, सब पेपर वर्क हो रहा होता है, लेकिन लड़की को कुछ बताया नहीं जाता। उनके या डराया धमकाया जाता है। तो इस तरह की जो है केसेस, उनको हम किस तरह से देखते हैं। सबसे पहले तो मुझे बहुत अफ़सोस है कि हम 2021 में हम इस वक़्त हमारी जो है ना वो ज़िंदगी हम गुज़ार रहे हैं, यूरोप में हम रहते हैं। यहाँ पे हालात बहुत बदल चुके हुए हैं। लेकिन बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जो इन चीज़ों का शिकार अभी भी हैं, और अभी भी वो उसी तरह के पुराने जो दकियानूसी बातें हैं और कल्चरल चीज़ें हैं। क्योंकि इस्लामिक से मैं आपको बता दूँ कि एक चीज़ होती है जो कि इस्लाम में है, इस्लामिक है। दूसरी चीज़ होती है जो कि कल्चरल है, जो कि हमने हिंदुओं से फ़ॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारी चीज़ें ली हैं, या फिर अपनी बनाई हुई चीज़ें जो है ना, हम उन पे चल रहे होते हैं, अपनी ज़िंदगी को उसके मुताबिक गुज़ार रहे होते हैं। तो मैं कहती हूँ कि इट्स वेरी सैड
جب ہم سنتے ہیں کہ یہاں پہ بہت ساری ایسی بچیاں آتی ہیں جن کی فیملیز یہاں پہ نہیں ہوتی ہیں، اور وہ صرف ایک اپنے ہسبینڈ اور اپنے سسرال کے آسرے پہ وہ دیکھیں اپنا گھر، پاکستان، اپنا ملک، اپنے ماں باپ سب کو چھوڑ کے، تو وہ آپ کے لیے، ٹھیک ہے، اپنے شوہر کے لیے وہ ایک یورپ میں انٹر ہوتی ہیں، جہاں پہ انہیں زندگی کا نہیں پتہ، ان کی جو آگے جن چیزوں کا انہوں نے سامنا کرنا ہے، جو ان کے لیے ایشوز ہونے ہیں، مطلب وہ ان چیزوں کو نہیں جانتی اور بس کود پڑتی ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ جو ہمارے گھر یا جو بہنیں یا جو ہماری بڑی بزرگ ہیں یا جی سسرال والے ہیں یا جی آپ کو ان چیزوں کو جو ہے وہ تبدیل کرنا ہوگا، کیونکہ دیکھیں یہ ایک بہت غلط بات ہے کہ ہم کسی کی بیٹی کو یہاں لا کر ہم اس کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، اس کے ساتھ ایون کہ اس کو خرچہ بھی نہ دیں۔ آپ بلیو کریں کہ میرے پاس اس وقت جو ہے نا طرح طرح کے کیسز ہیں، ایسے بھی کیسز ہیں جہاں پہ مرد اور عورت بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں، اور ان نے جیسے ہی وہ ان لوز کے پاس آتے ہیں، اسپیشلی لڑکی کے ساتھ بہت مس بیہیو ہوتا ہے، ایون کہ اسے خرچہ نہیں ملتا۔ کچھ ایسے کیسز ہیں جہاں پہ اسے دھمکایا جاتا ہے، جہاں پہ بچی کو جو ہے نا وہ دھمکایا، مطلب سسٹم کے حوالے سے اس کو جو ہے وہ دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ پھر میرے پاس ایک کیس ہے جہاں پہ بچے چھیننے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ پھر میرے پاس کیسز ہیں جہاں پہ لڑکی کو کچھ پتہ نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بس اتنا وہ جانتی ہے کہ وہ یہاں پہ آئی ہے، رہ رہی ہے، اسے یہ نہیں پتہ کہ اس کے مطلب جو سسٹم کے جو ریکوائرمنٹس ہیں، جو اس نے بنانا ہے وہ بھی نہیں اسے پتا کہ مطلب کس طرح سے اس کو یہاں تک نہیں پتا کہ اس کا ویزا بھی ہوا ہے اپلائی یا نہیں، یا بینک کی مطلب جو ای باکس کی ہے، یا مطلب جو بھی آپ یہاں پہ جو سسٹم یا قانون یا جو بھی مطلب یہاں کے ادارے ہیں مطلب جن کے ساتھ کنیکٹ ہونا پڑتا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں، کچھ علم نہیں ہے۔ تو میں پھر اپنے ان بھائیوں سے بات کرتی ہوں جو پاکستان سے جا کے تو کسی کی بیٹی کو اٹھا کے لے آتے ہیں، کسی کی بہن کو اٹھا کے لے آتے ہیں۔ آپ لوگ کیا سوچ کے لے کے آتے ہیں؟ آپ لوگ آپ لوگ کیا سوچ کے لے کے آتے ہیں؟ آپ لوگ کہ آپ لوگوں کو بس ایک بکری چاہیے، اس کو آپ یہاں باندھ دیں اور اپنی مرضی سے جو آپ کا دل کرے آپ وہ کریں، یا پھر ایک گھر کے لیے نوکرانی چاہیے، یا پھر ایسا کہ آپ نے باہر گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہے لیکن ماں باپ کے لیے جو ہے وہ صرف ایک آپ نے نوکرانی جو ہے، سرونٹ جو ہے، اس کو لا کے چھوڑ دیا ہوا ہے، وہ سسرال والے اپنی مرضی سے جو ہیں اس سے کام لیں اور اس کو جو ہے نا بس اس پہ تشدد کریں۔ اور یہ بہت مطلب میں سمجھتی ہوں کہ یہ چیزیں ابھی بھی اگر پاکستان میں ہوتی تو مجھے سمجھ آتی کہ وہاں پہ ٹھیک ہے، بہت سی یہ عام باتیں ہیں وہاں پہ، اگر دیکھی سنی یا یہ وہ وہاں پہ اتنا مطلب ان چیزوں کو ہم اس طرح سے مطلب ہیوی نہیں لیتے، لیکن یہاں پہ یہ چیزیں جب دیکھنے کو اور سننے کو ملتی ہیں تو انسان واقعی میں تو ہل گئی ہوں کہ ہم آج کے اس دور میں اور یورپ میں ہم انہی روایات کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہاں تک کہ یہ نہیں کہ یہ بڑے بزرگ جو ہیں وہ ان روایات کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، جو یہاں کے پلے بڑے یہاں کی جو جنریشن ہے وہ بھی ان چیزوں میں انکلوڈ ہیں۔ یعنی کہ اگر ایک مرد ہے وہ یہاں پیدا ہوا ہے اور وہ رولز کو جانتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں اگر آپ ایسے بیہیو کریں گے ایک بچی کے ساتھ، اگر آپ اسے انڈر پریشر رکھیں گے، اونا چھوئگل سے جسے ہم بولتے ہیں، وہ اس یہاں کا معاشرہ بالکل ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ یہاں کے پولیٹیشنز، یہاں کی پولیس، یہاں کے قانون، یہاں کے کوئی اس طرح کے جو ہیں وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ آپ ایک عورت کو پریشر میں رکھیں، انڈر پریشر رکھیں، اس کو سوسائٹی کے ساتھ اس کو گھل ملنے نہ دیں، اس کو اسکول نہ جوائن کرنے دیں، اس کو جاب نہ کرنے دیں۔ چلے کچھ چیزیں تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ اگر آپ کہیں کہ بھائی جی ٹھیک ہے جوائنٹ فیملی میں رہ رہی ہیں، اگر شوہر اس کو خرچہ دیتا ہے تو پھر مجھے سمجھ آتی ہے کہ وہ جاب نہ کرے۔ یہ گھر گھر کی کہانی ہے، اپنے اپنی طریقے سے لوگوں نے گزارنی ہے اور گزارنی بھی چاہیے، لیکن وہاں پہ کیا ہوتا ہے جہاں پہ ایک بچی کو ایون کہ اس کے بچوں کے پیسے آتے ہیں اس کو وہ نہیں دیے جاتے، ایون کہ مطلب شوہر کی کمائی آتی ہے جس پر بیوی اور بچوں کا بھی حق ہے، بلکہ پہلے حق بن جاتا ہے۔ اگر یہاں پہ ماں باپ اپنے ایک اچھے نظام کو چلا رہے ہیں، ایک
ایک जिसे कहते हैं गवर्नमेंट से दे के ले खा रहे हैं या उनके बेटे उनकी हेल्प कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझती कि वो अपने एक मासूम बेटे की कमाई भी लेके तो वो अपने अखराजात मतलब पूरे करें और अपने घर पे लगाएं। और उन्होंने इवन के माँ बाप ने ज़ाती मकान रखे हुए हैं, अगर वो अपने घर के लिए अपने बेटे से और बहू से उनका हक मार के वो उनका पैसा लेके खुद पे इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे बताएं कि वो बेचारी औरत या बच्ची वो क्या करेगी, वो मासूम किधर जाएगी। आप अगर उसको पैसे नहीं देंगे, उसको घर के खर्चे के लिए, उसको अपनी ज़ाती खर्चे के लिए, उसको अपने बच्चों के खर्चों के लिए, अगर वो हर वक्त आपके आगे भीख मांगती रहेगी, तो मुझे बताएं कि कहाँ है हमारा दीन, हमारा मज़हब हमें क्या सिखाता है? हमें हमारे हकूक़ सिखाता है। हमें अपने बच्चों के साथ या अपनी बहुओं के साथ अपने वे किस तरह से हमने टैकल करनी है चीज़ें, किस तरह से इन रिश्तों को निभाना है, ये हमारा मज़हब हमें सिखाता है। हम कलमे पढ़ते हैं, हम महफ़िलों में जाते हैं, हम नमाज़ें भी पढ़ते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि घर में आपके क्या चल रहा है? कौन-सी पिक्चर चल रही है? वो सन 2021 की है या फिर 1400 साल पीछे वाली, या मतलब उस वक़्त भी बल्कि ज़माना बहुत अच्छा था, जबकि औरतों को उनके हकूक़ दिए गए थे, ठीक है? लेकिन अगर आप 1800 सदी में आप आपके घर की पिक्चर जो है वो तब की चल रही है, जहाँ पे औरतों को मतलब जो वो इतनी एक्टिव नहीं होती थी, उन्हें एक्टिव होने भी नहीं दिया जाता था, या फिर वो अंडर प्रेशर रहती थी, या फिर मतलब जॉब्स उस वक़्त इस तरह के मामलात नहीं थे, तो फिर तो समझ आती है। लेकिन आप 2021 में देखें जी, हम बात कर रहे हैं। फिर हम क्या कहें? ऐसे लोगों को हम क्या कहें? ऐसी ऐसी सोसाइटी को क्या कहें जो कि खुद कमज़ोरियाँ पैदा कर रही है। हमारी सोसाइटी में ये एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है कि औरत को अंडर प्रेशर रखा जाए। क्यों? आप जानते हैं, जब औरत के पेट से एक बच्चा पैदा होता है, ठीक है? तो इसके लिए आप अगर उस औरत को उसकी तरबियत करें, इस मुआशरे के हिसाब से अगर आप उसकी तरबियत करें और वो आपके बच्चे की तरबियत करे, तो फिर आप देखें कि वो बच्चा कैसे कामयाब ना हो। आप अच्छी तरह जानते हैं और आप देखिएगा कि बहुत सारी ऐसी माएँ हैं, जिनकी अनफॉर्चुनेटली अंडर प्रेशर रह के वो अपने बच्चों की तरबियत भी सही तरह से नहीं कर सकतीं। वो अपने बच्चों को कुछ सिखा नहीं सकतीं, मुआशरे के बारे में वो कुछ बता नहीं सकतीं। फिर बाद में मर्द आके खुद का सर पकड़ के फिर पीटता है, रोता है कि भई माँ ने कुछ सिखाया नहीं है। जब ससुराल वाले आते हैं एक रिश्ता देखने के लिए किसी की बेटी का, तो वो ये भी कहते हैं, जब वो अपने घर ले जाते हैं तो वो ये भी बात करते हैं कि भई जी माँ ने कुछ सिखाया नहीं, या घर में बाप ने कुछ सिखाया नहीं है। सही है? तो इसके लिए आपको ये सारा जो पैटर्न है, ये जो ईवल सर्कल है, हमें इस सब को चेंज करना होगा। हमें एक घर के निज़ाम को चेंज करना होगा। आप कभी ये भी रख के सोचें कि जैसे आप किसी दूसरे की बेटी के साथ बिहेव करते हैं, कभी अगर ऐसा ही आपकी बेटी के साथ हो, कभी आपकी बेटी के साथ इस तरह सा बिहेवियर हो, कभी आपकी बेटी को इस तरह से नौकरों की तरह रखा जाए या उसको खर्चा ना दिया जाए, तो फिर आप बताएं कि आपकी फीलिंग्स क्या होंगी। कभी मत सोचें कि एक औरत जो है वो यहाँ अकेली आती है, वो आप लोगों पे एतमाद करके आती है, अपने माँ बाप को छोड़ के आती है, अपने बहन भाइयों को छोड़ के आती है, एक मुल्क को छोड़ के, अपने मुल्क को छोड़ के वो एक अननोन, बिल्कुल अननोन मुल्क में आती है। वहाँ पे आके उसके लिए सिर्फ आप ही होते हैं, खुदा और खुदा के रसूल के बाद सिर्फ आप हैं। तो आप फिर इन चीज़ों को क्यों क्यों आप इनको ना समझें? क्यों आप उसको सपोर्ट ना दें? क्यों आप उसको ऐसी ज़िंदगी ना दें जिससे वो आपसे भी प्राउड हो, वो अपने रिश्ते से अपने आप से प्राउड हो और इज़्ज़त भी आपकी कर सके। फिर जब वो बगावत पे आती है, क्योंकि ऐसे रिश्ते कभी कामयाब नहीं होते, उनकी कहीं न कहीं लीकेज हो जाती है, वो लीक हो जाते हैं। और इसको आप जितनी भी पाबंदियों में रखेंगे ना, एक दूध उबल रहा है, हाँ, अगर हम उसके ऊपर थाली दे देते हैं ना, तो वो क्या होता है, हम समझते हैं कि हमने उसको बंद कर दिया, दबा दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो और उबलेगा। एक बेटी को, बहू को, ठीक है, आप चार दीवारी में बंद कर दें, उसका दुनिया से कट ऑफ कर दें, फ़ोनों से कट ऑफ कर दें, उसको धमकाएं, उसको जलीलो ख्वार करें, तो मुझे बताएं वो एक दिन आपको बर्दाश्त करेगी, एक साल आपको बर्दाश्त करेगी, 10 साल आपको बर्दाश्त करेगी, लेकिन एक दिन आएगा
جب اس کی برداشت ختم ہو جائے گی، وہ ٹوٹ جائے گی، چاہے وہ اس کے بچوں کی وجہ سے ہو، چاہے وہ اس کے ظلم، جو آپ ظلم کر رہے ہیں اس کی انتہا اتنی زیادہ ہو جائے کہ وہ برداشت نہ کر سکے، تو ایک نہ ایک دن وہ سٹیپ اٹھائے گی، وہ پھٹ کے باہر نکلے گی، صحیح ہے؟ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ کے لیے بھی قیامت ہوگی، اس کی زندگی میں بھی قیامت ہوگی، اس کے کانسیکوینسز بھی ہوں گے۔ تو انسان اتنی خرابیاں کیوں پیدا کرے؟ ایک رشتے میں اگر آپ نے اس کو نبھانا نہیں ہے تو آپ اس کو ایک بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ فنش کر سکتے ہیں، ایک اچھے طریقے سے آپ اس کو مطلب باعزت طریقے سے، جو ہمارا مذہب بھی کہتا ہے ایک رشتے سے باعزت طریقے سے جو ہے وہ آپ نکل آئیں۔ اس کو اس چیز کی سزا کیوں دے رہے ہیں جو وہ ڈیزرو نہیں کرتی؟ پلیز میری آج کی بات پہ غور کیجیے گا، کیونکہ بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے ایسے جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ جیسے جیسے آپ کسی کے پاس بیٹھیں گے، ٹھیک ہے، تو آپ کو نئی نئی دردناک، خوفناک سٹوریاں جو ہیں وہ سننے کو ملیں گی، اور میرا کام ہے یا میری کوشش ہے کہ میں اس طرح کی خوفناک اور دردناک سٹوریوں کو ختم کروں، اور اپنی ان ویڈیوز کے ساتھ میں لوگوں تک پیغام پہنچاؤں، میں لوگوں کو جو ہے اس چیز کو بدلنے کے لیے بولوں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ہمارا مذہب ہمیں نہیں سکھاتا کہ ہم کسی کو اس طرح سے اس کو باندی بنا کے رکھیں، یا جی اس کو ہم کسی طرح تشدد کا شکار بنائیں، کیونکہ یہ بہت غلط ہو جاتا ہے۔ تو میری دعا ہے کہ ان بیٹیوں کے لیے دعا ہے جو صرف نہ کہ ڈنمارک میں، پورے یورپ میں ہیں، پورے پاکستان میں ہیں، پوری دنیا میں ہیں، جو کہ ان چیزوں کا شکار ہوتی ہیں اور بہت برے طرح سے بہت عرصہ ان چیزوں میں جو ہیں وہ جگڑی رہتی ہیں۔ ان کی پکار ہے جو میں آپ تک پہنچا رہی ہوں۔ امید کروں گی کہ آپ یہ میسج آگے پہنچائیں گے، یہ ویڈیو بھی آگے پہنچائیں گے، اور میرا چینل بھی سبسکرائب کرنے سے مت ہیزیٹیٹ کیجیے گا۔ مجھے بہت خوشی ہوگی کہ آپ میرے پلیٹ فارم پہ آئے اور مجھے جوائن کیا، مجھے سپورٹ کیا۔ انشاءاللہ سے آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، جہاں میں آپ کے لیے مے بی اور بڑا سرپرائز لے کے آؤں، جو نیا پروجیکٹ ہے اس کے بارے میں بات کروں۔ میرے چینل کو فالو کرتے رہیے گا۔ آگاہی ود افشا شفیق۔ اللہ حافظ۔